अब मैं जो लिपस्टिक लगाऊंगी वो काफी चर्चे में है। ये है स्टेज 92931 लिपस्टिक। इसमें लिप को नरिशिंग देने के लिए एवोकाडो ऑयल मिलाया गया है। इस लिपस्टिक में 3 शेड दिया गया है। मैं अभी यूज कर रही हूँ 01 ब्रिक पिंक। मैं पहले अपर लिप पे फर्स्ट शेड लगा रही हूँ। वाओ, इसका गहरा कलर देखिए। अब सेकेंड शेड लोअर लिप पे लगा रही हूँ। एंड व्हेन आई मम माई लिप्स, मुझे थर्ड शेड मिल गया। सी, ये 12 घंटे तक चलता है, ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। अब मैं 02 स्कारलेट विच पर अप्लाई कर रही हूँ। इट्स सुपर इजी एंड पोर्टेबल एज वेल। आप इसे डे टू नाइट सब जगह यूज कर सकते हो। अब मुझे पता चला कि हर कोई इस 3-in-1 लिपस्टिक को क्यों पसंद कर रहे हैं। ये उन सभी महिलाओं के लिए जरूरी है जो बहुत सारा शेड पहनना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस लिपस्टिक को परचेस करना चाहते हो तो Amazon, Nykaa और Purplle से भी परचेस कर सकते हो और आप स्टेज 929 के ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो। एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट के लिए मेरी कोड शुभ्रा 2025 यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो।